जय जगन्नाथ। आपण मानकु समस्त को स्मृति सांत्वनार शब्द प्रणाम एवं सुस्वागतम। मु सविता राणी बेहेरा, स्मृति सांत्वना पत्रिकार संपादिका, स्मृति सांत्वना मासिक डिजिटल साहित्य आसरर संपादिका। आपण मानकु समस्त को मोर हृदय अभिनंदन जनाऊँगी एवं आज 84तम अध्यायर अयंग आरंभ पर्व मु आपण मानकु समस्त को स्वागत करुछि। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। दिन जाए सिना चिन्ह रही जाए, गारे लुह धारे हसकु नहीं, गह गह धरा मह मह बासे सेओलिभा स्मृति धूप जड़ई। या भितरे कोरोनार परे परे 3-4 वर्ष 20 मसीहा ठू 5-6 वर्ष बीती गलानी। कोरोना समय आपण मानकु किछि आवेग भरा अनुभव दवा पाई एवं निसंगतार दाउरू रक्षा करिबा पाई स्मृति सांत्वना डिजिटल आसर तरफरु आरंभ हेइथिबा ए जो यूट्यूब रो स्मृति सांत्वना यूट्यूब रो डिजिटल कार्यक्रम आरंभ हेइथिला एवं निदारुण समयर अप्रतिहत माया घेररू मुकुड़ाई घड़िए पाई आपण मानक मन को एक आवेगात्मक नवचेतनार सृजनशीलतार मुहाच्छन्न करिवार प्रचेष्टारे स्मृति सांत्वना सतत चेष्टित थिला एवं एबे मध्य अछि। एबे आपण मानकर आशीर्वाद पाई आपण मानकर सहयोग पाई स्मृति सांत्वना मासिक साहित्य डिजिटल आसरर 84तम अध्याय प्रसारण होबाकू जाउछि। स्मृति एक प्रीति जन्ह जोछनाता अयुत सांत्वना, भंगा गढ़ा संसारर चलापथे हाय सत मिछ कवितार नीरव प्रार्थना। आमे समस्ते समय निकटरे नीरव प्रार्थना रे बंदी एवं आजी सेई स्वप्न को सार्थक करिथिबा स्मृति सांत्वनार एही मासिक डिजिटल साहित्य आसर रे आमे समस्ते एकत्रित होइछंती। आजिर एक महान पर्व ओडिशार 12 मासर 13 पर्व भितरु एही कृषि भित्तिक रज पर्व समस्तंक मन को आनंदर दोली रे झुलेई थाए। आज रज संक्रांति माटी आउ आकाशर मिलनर पर्व। आज आमे समस्ते एकत्रित होइछंती एभली एक बंटा कुंटार पर्व, भाईचारार पर्व, दोली पान पिठा पड़ा सांग साथी नुआ लुगापटा भितरे दोली खेल ठू आरंभ करी पुची खेल कबाड़ी खेल सबू भितरे आमे मौज मजलिस रे बीती जाए रज संक्रांतिर 3 दिन जाक। बनस्ते डाकिला गजर आभास मिले, तापरे आसे वर्षार महमह बास्ना। डह डह खरारु पारी पाई आमे वर्षा को अभिनंदन जनांती। एभली एक पावन मुहूर्त रे एभली एक माने दोलायमान अवस्थारे आमे समस्ते आज पहुँची स्मृति सांत्वनार 84तम अध्याय को शुणिबा पाई कि एवं आमे समस्ते एही आपण माने समस्ते ए रज पर्व को आनंदर सहित उपभोग करंतु। कारण सुख को बांटिले बढ़ी थाए, सुख दुख को बांटिले छिड़े, सुख दुख सबू बंटा बंटी बेले अंग लिभा मने पड़े, अंग लिभा कथा बखाणी बसिले प्रीतिर संपर्क बढ़े, प्रीतिर संपर्क बढ़ी जाए जेबे हृदय हृदय जोड़े। एभली एक प्रीतिर संपर्क को बंटा कुंटार द्वाही देई
ପିଠା ପଣା ନାଚ ଗୀତ ଭିତରେ ରଜ 3 ଦିନ ଯାକ କୃଷକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହିଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବର ଆସର ମେଲେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଝିଅଟିଏ ଶାଶୁ ଘରେ ଅନେଇଥାଏ ରଜ ଭାର ଆସିବାକୁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏଇଟାକୁ ବି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଏହି ରଜ ପର୍ବର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମର ଏଇ 84ତମ ମାସିକ ଡିଜିଟାଲ ଆସରରେ ଯେଉଁ ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓ ପଠେଇ ଆମକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଆସରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଜିର ରଜ ପର୍ବର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ମାସିକ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭରି ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି। ସ୍ୱାଗତମ ସ୍ୱାଗତମ ସୁସ୍ୱାଗତମ। ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୁଷ୍ପଲତା ମିଶ୍ର, ବାଙ୍ଗାଲୋରର ପ୍ରତିମା ଠାକୁର, ଫରିଦାବାଦର ମୀନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର, ରାଞ୍ଚିର ବିନୟ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ନିରୁପମା କବି, ରାଉରକେଲାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ନେହଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ନେହଲତା ନାୟକ, କଟକର ଛବିନାବାଳା ସେନାପତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋରମା ପଣ୍ଡା, କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ମହାନ୍ତି, ଶରତ କୁମାରୀ ମିଶ୍ର, ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବା ମୋର ଏହି ସବୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ, ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ସମ୍ପାଦିକା ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ସ୍ୱାଗତମ କରି ଶୁଭକାମନା କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବକୁଶଳ କାମନା କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।